शाही मस्जिद में नमाज असर के बाद वो बाहर निकला और इतराफ में घूमता रहा और कागज के कौन से भुने चने निकाल निकाल कर खाता रहा। फिर दादा उसे आ मिले और अपने साथ घुमाने लगे। लेडी मेहर को वो घर छोड़ आए थे। रात का खाना खिलाने वो उसे फूड स्ट्रीट ले आए थे। दादा ने खीर पहले ही मंगवा कर रख ली थी ताकि अगर उसे ज़्यादा मिर्चें लगें तो वो खीर खा ले, और इत्तेफाक से वो खाने से ज़्यादा खीर खा गया और उसके कान और नाक सुर्ख हो गई और आंखों में पानी तैरता रहा। दादा उसे देखकर हंसने लगे और वो खुद भी हंसने लगा, और इस दौरान अगर कोई कमज़ोर बनाई वाला भी उसे देखता तो रुककर ज़रूर कहता, बहुत खुश हो, खुदा तुम्हारी खुशी को नजरे बद से बचाए। हो सकता है तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हें अच्छे अंदाज से खुशामदीद नहीं कहा गया, और अमरा के खानदान के नाम पर सिर्फ मैं ही तुमसे मिल रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैंने यहाँ आकर अजनबियत महसूस नहीं की। खुशामदीद कहने का इससे बेहतर अंदाज और क्या होगा। उससे वो बच्चे याद आए जो उसके घुटनों पर बैठे थे और अपने मुंह के साथ साथ उसके मुंह में भी चने डाल रहे थे, जैसे वो जान गए थे कि कोई पहली बार उनके देश आया है और मेहमान नवाजी में उन्हें भी अपना हिस्सा डालना है। दादा को आलियान की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सोचा कि आगे जो वो कहने जा रहे हैं उसे कहने के लिए उनके पास मुनासिब अल्फाज हैं, और क्या वो तुर्श और तल्ख तो नहीं कि सामने मौजूद इंसान की मुस्कुराहट पर भारी पड़ें। क्या अब हम कुछ गौरतलब बातें कर लें? वो खाना खा चुका तो दादा ने पूछा। उसने सर हिला दिया। मैंने तुमसे यहाँ आने से पहले कहा कि सिर्फ एक बार अगर तुम अपने वालिद को अपने साथ ला सको तो मेरे लिए आसानी रहेगी। बेशक फिर तुम उनसे कभी ना मिलना, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुमसे ये कहता हूँ कि क्या तुम ये कह सकते हो कि लेडी मेहर ही तुम्हारी वालदा हैं? दादा अच्छी तरह से जानते थे कि वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और वाकई वो एक बड़ी बात ही थी। आलियान के चेहरे के रंग एकदम से बदले। मामा मेहर मेरी मामा हैं, लेकिन मामा मार्गरेट की मौजूदगी को छुपा देना उन पर जुल्म होगा। फिर मैं दूसरा इंसान होऊंगा जो उनकी तजलील करेगा। मैं ये नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ, बल्कि आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मामलात कितने भी पेचीदा क्यों ना हो, आप मामा मार्गरेट का तारुफ मुझसे पहले अमरा के खानदान से करवाएं। उसने ठहर ठहर कर तहम्मुल से कहा, तुम यहाँ के मसाइल को नहीं जानती शायद, लेकिन अपनी खुशी के लिए मैं मामा की इज्जत और तकरीम को कैसे कमतर कर दूं? आलियान अमरा का बाप नहीं मानेगा। आलियान खामोश हो गया। जितना मीठा वो खा चुका था वो कड़वा हो गया। दादा को भी खामोश रह जाना पड़ा। शायद उन्होंने उसका दिल दुखा दिया था। फोन पर उन्होंने उससे कई बातें की थी, लेकिन ये बात वो उसे सामने बिठा कर करना चाहते थे। शायद तुम ये सोचते हो कि वाजिद एक जाहिल इंसान है, लेकिन वो जाहिल नहीं है। उस जैसे सब बाप जाहिल नहीं है। बहुत से समझदार लोग इसे दकियानूसियत कहते हैं, लेकिन दरअसल ये हमारा हिसाब किताब है। सीधे सीधे हिसाब कि खजूर वही है जो खजूर के दरख्त पर लगे, जो झाड़ी पर लगी मिलेगी वो खजूर नहीं होगी। हम बुनियाद को देखते हैं आलियान, सब देखते हैं। तुम दुनिया भर की उन बड़ी दरसगाहों की मिसाल ही ले लो जो सिर्फ काबिल ज़हीन व फतीन तलबा को ही दाखिला देती हैं, जबकि इनके दरवाजे सब पर हमावक्त खुले रहने चाहिए। तो मेयार के पैमाने हर जगह हैं। सिर्फ हम पर ही ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि हम कदामत पसंद और जाहिल हैं। हम ऐसे नहीं हैं। रही मेयार की बात तो हम उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें मतवाजन कर सकते हैं, और बदलते वक्त के तकाज़ों को देखते उन्हें लचकदार बना सकते हैं। हमारे यहाँ शादी दो लोग नहीं, दो खानदान करते हैं, और इस शादी को कामयाब भी दो खानदान मिलकर करते हैं। ठीक है, कुछ रसूमात और रसूल खोखले और बेबुनियाद हो चुके हैं, और कुछ सिरे से ही बेकार और फजूल हैं, लेकिन
हमारी मुआशरती परख हमारे बड़ों के तजर्बात पर तरतीब दी गई है और इन तजर्बात को झुटलाया नहीं जा सकता। इन तजर्बात की रोशनी में कुछ फैसले गलत भी हुए होंगे, लेकिन वो सब ठीक कर देने की नीयत से किए गए होंगे। तुम दुनिया में घूम फिर कर देख लो, तुम्हें कोई बाप ऐसा नहीं मिलेगा जो औलाद का बुरा चाहे, और कोई माँ ऐसी नहीं मिलेगी जिसने अपनी औलाद की खुशियों के लिए कोशिश न की हो। तो अमरा का बाप उसका बुरा नहीं चाहेगा और उसकी माँ उसकी खुशी से हासिल नहीं होगी, लेकिन कुछ खाने तो पुर करने ही होते हैं। सदियों के चाक पर ढला ये ढांचा अगर कहीं से बसीदा और भरभरा हो भी रहा हो तो हम पूरे ढांचे को मुनद्दिम करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मुरम्मत हम साथ साथ करते जा रहे हैं। दादा कहकर उसे देखने लगे और आलियान को एक बात अब समझ में आई कि उसने किस आसानी से कह दिया था कि उसे इस खित्ते का सफर नहीं करना जहाँ इंसानों से ज्यादा रवायात का एहतराम किया जाता है। उसने अब जाना कि इन रवायात का एहतराम ही दरअसल उनसे जुड़े इंसानों का एहतराम है। अगर हम बड़ों की इज्जत की रवायत का एहतराम नहीं करेंगे तो छोटों से इज्जत की वसूली हमें भूलनी पड़ेगी, और फिर ऐसे इंसानी मुआशरे का फलना फूलना ऐसा ही हो जाएगा जैसे दरख्त का जमीन के बगैर नमू पाना, यानी नमू ही न पाना। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी कि तुमने अमरा को उकसाया नहीं। जमाना जिस तेजी से तरक्की कर चुका है, ऐसे वक्त में ये कोई अनोखी बात न होती। मैं कभी ऐसा न कर पाता, और करता भी तो अमरा न मानती। मैं जानता हूँ तुम कल घर आ रहे हो, तुम अभी सिर्फ सबसे मिलोगे, फिर देखते हैं क्या होता है। दादा कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं थे। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है अमरा। शुक्रिया। उनके सोने से पहले वो उनके पास बैठी थी। अम्मा और दादी ने अच्छे मेजबान होने का सबूत दिया था और लेडी मेहर और उन दो खवातीन में अच्छी खासी बातें हो चुकी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने घर में देखकर। वो हंसी। मुझे भी अपने घर में तुम्हें चलते फिरते देखना बहुत अच्छा लगता है। शार्लेट का हमेशा से ये कहना था कि आलियान मेरा लाडला है, और अब उसने मुझे साफ साफ कह दिया है कि खबरदार जो अमरा को आपने अपनी लाडली बनाया। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे अपनी कहानियां सुनाना बंद कर देगी। अमरा हंसने लगी। फिर ऐसा गजब न कीजिएगा। उसने जब तुम्हें मॉर्गन की शादी में देखा तो मेरे कान में कहा था आपकी बहू खुद चलकर आपके घर आ गई है। अमरा हंस तो दी, लेकिन खौफ से वो ठीक से खुश भी नहीं हो पा रही थी। दानिया भी उनके साथ आकर बैठ गई तो लेडी मेहर ने उससे कहानी की फरमाइश कर दी। अमरा उठकर अपने कमरे में आ गई और दादा का इंतजार करने लगी। दानिया को गॉसिप में खासी दिलचस्पी रहा करती थी। उसी का सहारा लेकर उसने अपनी कॉलेज की लड़कियों की उल्टी सीधी कहानी बनाकर सुनानी शुरू की, और कहानी इतनी दिलचस्प साबित हुई कि 10 मिनट के अंदर अंदर लेडी मेहर सो गई। देखा मेरी कहानी का कमाल, दानिया ने फखरिया कहा। हाँ देखा, बोगस कहानियों पर उन्हें ऐसे ही नींद आ जाती है। तुम जल रही हो, तुम्हारी खुशफहमी को जला रही हूँ। अगले दिन लंच से पहले आलियान दादा के साथ घर आ गया और काफी देर तक हमाद, अली, बाबा और दादा के नरगे में बैठा रहा। अम्मा और दादी से भी बातचीत हो गई उसकी। कुछ देर को वह जरा अकेला हुआ तो उसने अपनी एक तस्वीर ली और फखरिया अपडेट कर दी अमरा के घर लंच के लिए। कंजूस, अमरा ने क्या क्या बनाया है तुम्हारे लिए? कार्ल का फौरी फोन आया। मैनचेस्टर के भेज से कार्ल का भेजा प्राइम डिश है। फिर तो मैनचेस्टर के दूसरे भेज से आलियान के कान सेकंड प्राइम डिश होंगी। वो दिल खोल कर हंसा, क्योंकि आखिरकार वो अमरा के घर आ चुका था, लेकिन अमरा कहीं नजर नहीं आ रही थी। और फिर डाइनिंग रूम से मुल्हिक डाइनिंग एरिया में उसने उसे देखा। वो मेज पर कोई खाने की डिश रख रही थी और उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि वो तो उसे जानती ही नहीं। तुम कौन हो अजनबी? क्या नाम है भला तुम्हारा?
परदेसी हो, हमारे देश क्या लेने आए हो? आलियान उसे हैरान देखता रह गया। ये अमरहा को क्या हुआ? लंच जो अमरहा और दानिया के अलावा सब ने साथ बैठकर किया के बाद दादा ने आलियान को चलने का इशारा किया। यानी ये क्या? आलियान ने मुंह बसोर लिया। उसने तो अमरहा का कमरा भी नहीं देखा था, ना टेरेस, ना खिड़की, ना पूरा घर के वो लाउंज के किस सोफे पर बैठकर लेटकर टीवी देखती थी और किस पर से सोते में लड़क कर गिर जाती थी, किस दीवार की किस तस्वीर को टांगते स्टूल फिसल गया था और लान के किस हिस्से में वो क्रिकेट खेलती रही है, और उसके घर के आसपास के वो कौन से घर हैं जिनकी डोरबेल बजा बजा कर वो भागती रही है, और वो कौन सा घर है जिसकी बेल बजाते उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, और घर में वो कौन सी ऊंचाई है जिस पर से वो सुपरमैन बने कूदने वाली थी, और वो कौन सी दीवार है जिस पर उसने स्कूल का होमवर्क लिख दिया था और बदले में उसके कान लंबे और पौनियां ढीली की गई थी, और वो लकड़ी की अलमारी कहाँ है जहाँ वो छुपकर बैठ जाया करती थी कि घर के बाहर एक शेर आ गया है और वो हम सबको खा जाएगा, बड़ा सा मुंह खोलकर बस गड़प कर जाएगा हमें। हाँ जी, आलियान को होटल वापस आना पड़ा और रात को दादा लेडी मेहर को भी होटल छोड़ गए। उन्होंने अमरहा के रिश्ते की बात कर दी थी और आलियान के लिए अमरहा का हाथ मांग लिया था। बाजी साहब ने दादा के इशारे पर उनसे कहा कि वो सोच कर जवाब देंगे। दादा के अलावा अमरहा और अमरहा से मुतल्लिक मालूमात सबको बहुत कम थी। वो बहुत ऊपर ऊपर की बातें जानते थे, जैसे उन्हें ये मालूम था कि अमरहा की लैंड लेडी एक बेवा खातून है, उन्होंने 10 बच्चे लेकर पाले हैं, उसका उन्हें मालूम नहीं था। उन्हें पहले इस बात पर हैरत थी कि अमरहा के आते ही फौरन वो क्यों आ रही हैं। दादा ने कह दिया कि मैंने ही बुलाया है, उनका बेटा है, उसके लिए वो अमरहा का हाथ मांगना चाहती हैं। अमरहा उसी घर में रहती है जिसमें ये लड़का रहता है। वाजिद साहब का पहला सवाल ये था, नहीं, लड़का हॉस्टल में रहता है, अपने घर के होते हॉस्टल में क्यों रहता है? ये खातून मेहर जिस्मानी नुक्स का शिकार हो गई थी, उनके साथ एक हिंदुस्तानी लड़की उनकी देखभाल के लिए रहती है, और अमरहा की तरह की चंद दूसरी लड़कियां तो लड़के का घर में कयाम मुनासिब नहीं लगा। ये आलियान के घराने से पहले की बातें थीं जो दादा ने दादी अम्मा और वाजिद साहब को बताई। वो ये चाहते थे कि आलियान से सब मिल लें तो बाकी बातें बाद में ही हों, और सब ने आलियान से मिल लिया और अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर ये बता भी दिया कि उन्हें आलियान से मिलकर कितना अच्छा लगा है। तो दादा ने बाकी बातें करने का फैसला किया। आप कह रहे थे कि अमरहा की कॉन्वोकेशन के लिए आप मैनचेस्टर जाएंगे, तो अब मैं भी आपके साथ चलूंगा, फिर देखेंगे कि क्या करना है। दादा ने खुद को तैयार किया कि वो अपने बेटे से खौफजदा नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे जो बातें अब आगे वो करने वाले हैं उन पर भड़कने की बजाय तहम्मुल से तबादला ख्याल किया जाए। क्या तुम्हें आलियान पसंद नहीं आया? आया है, इसीलिए तो कह रहा हूँ, वहाँ चलेंगे, कुछ देख पाल लेंगे। मैंने देख पाल लिया है। मैं चाहता हूँ हम दोनों का निकाह कर दें, मंगनी के हक में मैं नहीं हूँ। दादा ने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। आपने कहाँ देखा बाला है उसे? आप तो खुद पहली बार मिल रहे हैं, और इतनी जल्दी क्या है मंगनी या निकाह की? कुछ ही महीने हैं ना, हम चलेंगे वहाँ, फिर देखेंगे। ठीक है, हम मैनचेस्टर चलेंगे, लेकिन तुम सब्र तहम्मुल से मेरी चंद बातें सुन लो। वाजिद साहब की पेशानी पर पहली बार शिकन नमूदार हुई। कैसी बातें? आलियान मुसलमान है और बहुत अच्छा लड़का है। वही तो आपको कैसे पता बाबा कि वो अच्छा है? वो हंसे, पता चल जाता है। इस दलील को वो किसी भी दलील से पायदार नहीं बता सकते थे, ऐसे एक बार मिलने से नहीं पता चलता। मेरा तजर्बा इतना हो चुका है कि मेरा तजर्बा आप जितना नहीं हुआ, और मुझे तजर्बा नहीं तसल्ली करनी है। दादा ने ऐसे गहरा सांस भरा जैसे खुद को तसल्ली देते हों। दरअसल खातून मेहर एक बे औलाद बेवा खातून है।
ان کے شوہر ڈاکٹر تھے۔ ان خاتون نے بچوں کی پرورش کے ایک ادارے سے 10 بچے لے کر پالے۔ آلیان کے والد کا نام ولید البشر ہے اور وہ اس وقت ناروے میں ہے۔ ولید البشر اور آلیان کی والدہ کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ دادا کو سمجھ نہیں آئی کہ کس بات کو پہلے کریں اور کسے بعد میں۔ وہ ذرا گھبرا سے گئے، تو یہ خاتون آلیان کی خالہ ہیں یا کوئی اور رشتہ دار؟ شکن گہری ہونے لگی۔ یہ اس کی ماں ہے، پالا ہے اسے۔ دادا شکن کی گہرائی ناپ سکتے تھے۔ واجد صاحب بہت دیر تک اپنے باپ کی شکل دیکھتے رہے۔ ان کی ساری خوشی کافور ہو گئی جو آلیان سے مل کر ہوئی تھی، یعنی آلیان بھی انہی 10 بچوں میں سے ایک ہے جنہیں یتیم خانے سے لے کر پالا ہے۔ ان کا انداز پھٹ سا گیا، غیر مہذب ہو گیا۔ یتیم خانہ نہیں، بچوں کی ایک ہی بات ہوئی نا بابا، باپ نے کیوں نہیں رکھا اسے؟ وہ آلیان سے اسے پر آ گئے، فوراً کہ اب نام لینا گوارا نہیں۔ دادا نے جان لیا کہ کیسے وہ لڑکا جس سے واجد خوش اخلاقی سے باتیں کر رہا تھا اب تلخی اور بد اخلاقی سے زیر بحث لایا جانے والا ہے۔ آلیان کی والدہ اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ دادا نے تحمل سے کہا، میں باپ کا پوچھ رہا ہوں بابا۔ وہ تلخی سے تیز آواز سے بولے، باپ ایک لاپرواہ انسان ہے، اسے اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اور باقی کے رشتہ دار، نانا نانی، خالہ ماموں، باپ کی بات کو انہوں نے فی الحال ایک طرف رکھا۔ آلیان کی والدہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کے والدین ان کی شادی سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، تو اس کی شادی کسی نے تو کی ہوگی نا ولید البشر کے ساتھ۔ کوئی رشتہ دار، کوئی چچا، کوئی ماموں، دادا دادی، ماں باپ مرنے سے باقی خاندان تو نہیں مر جاتا نا۔ ہمارے اور ان کے ماحول میں فرق ہے واجد، رشتوں میں فرق تو نہیں ہے نا، خونی رشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ دادا کا حلق خشک ہو گیا تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ ان سب سوالوں کے لیے انہوں نے آلیان اور لیڈی مہر کو آگے نہیں کیا تھا۔ بولے نا، اور باپ نے کیوں نہیں رکھا اسے؟ آپ نے ہی منع کیا تھا مجھے کہ میں ان سے کچھ نہ پوچھوں۔ میں یہی سمجھا کہ یہ امرا کی لینڈ لیڈی کا بیٹا ہے۔ چلیں، یہاں تک میں نے قبول کر لیا، اب آگے کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا تو ہے کچھ باپ ہوتے ہیں خدا رسول کو بھولنے والے۔ اس نے اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور ہمیں اس سب سے کیا؟ لڑکا اچھا ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی جو اس نے اپنی اولاد، وہ بھی لڑکے کو نہیں اپنایا۔ بابا، آپ کو چھپا رہے ہیں مجھ سے۔ میں ایک کاروباری انسان ہوں، مجھے پاگل مت بنائیں۔ امرا آپ کی لاڈلی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے اتنی آزادی دے دیں کہ وہ سب کرے۔ یہ لڑکا اس کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نا، اور یہ آپ کا اور امرا کا بنایا کھیل ہے۔ امرا اپنی لینڈ لیڈی کو اس کی ماں بنا کر لے آئی، ورنہ وہ یتیم خانے میں پلنے والا، اس کا کوئی آگے نہ پیچھے، آزاد معاشرے کی پیداوار، کسی کا گناہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دادا نے بڑے غصے سے کہا، تو پھر کیا ہے؟ لیکن وہ چلائے، کیا چل رہا ہے آپ کے اور امرا کے درمیان؟ بابا، آپ نے اسے لاڈ میں رکھا ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا باپ ہوں، اس کے لیے فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے اسے مانچسٹر بھیج دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب بعد میں تم نے ہی کہا تھا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا، یاد ہے؟ چند ماہ پہلے تم نے مجھ سے کہا کہ امرا کے دیے پیسوں سے تمہارے کاروبار میں ایسے برکت ہوئی ہے کہ تم نے سارے قرض اتار دیے ہیں۔ ہر اچھے فیصلے کے نتائج کچھ وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، یعنی آپ نے مجھے اندھا ہی سمجھ لیا ہے، جس کا آتا نہ پتا اسے آپ اور آپ کی لاڈلی گھر لے آئے۔ اچھی ملی بھگت کی آپ دونوں نے۔ آلیان بہت اچھا لڑکا ہے واجد، اس کی پیشانی پر لکھا ہے۔ کیا سب اچھے لوگوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوتا ہے؟ ہاں، لکھا ہوتا ہے۔ خاندان، باپ دادا، شرافت، رکھ رکھاؤ، حسب نسب، یہ ہوتی ہیں پیشانیوں کی لکھائی۔ ایک عورت کو اٹھا لائے اس کی ماں بنا کر نہیں، وہ اس کی ماں ہے واجد، سگی ماں تو نہیں ہے نا پھر۔ اور باقی کے بچے، وہ سب کون ہیں؟
یہ کیسا خاندان ہے جہاں سب یتیم خانے سے لے کر پالے ہیں؟ حد ہے آپ کی سوچ کی۔ نہ کوئی خاندان، نہ خاندان کا سربراہ، نہ آگے نہ پیچھے، ایک عورت اور اس کے 10 بچے۔ تم ایک عظیم خاتون کی بے عزتی کر رہے ہو واجد، دادا نے دلی دکھ سے کہا۔ آپ نے میری بے عزتی کی ہے ایسے لوگوں کو گھر بلا کر۔ کوئی ضرورت نہیں امرہ کو واپس وہاں بھیجنے کی، بہت کر لی پڑھائی۔ میں نے غلطی کی جو اسے آپ کے حوالے کر دیا۔ دادا استہزائیہ ہنس دیے۔ میرے حوالے اسے تم نے نہیں کیا تھا، میں نے خود اسے سنبھالا تھا۔ تمہاری اور تمہارے خاندان کی جاہلانہ سوچ اور حرکتوں سے اسے بچائے رکھا۔ بیٹی بیٹی لگا رکھا ہے تم نے۔ تمہاری بیٹی تب ہوتی جب تم کبھی اس کے دکھ میں شریک ہوئے ہوتے، کبھی پونچھے اس کے آنسو تم نے۔ اسے کھلایا پلایا جوان کیا، کیا کم کیا؟ کھلانا پلانا ہی سب نہیں ہوتا، بڑا احسان جتاتے ہو کھلا پلا کر اولاد کو۔ تمہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ چھپ کر رونے کے لیے وہ گھر کے کس کونے کی طرف بھاگتی تھی۔ ہاں میں ایک برا باپ ہوں، اب چپ کر جائیں، بس ساری بات ختم۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم سے رائے لی تھی، آخری فیصلہ میرا ہی ہوگا۔ دادا نے ایسی سنجیدگی اور مضبوطی سے کہا کہ واجد صاحب رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ دونوں دادا کے کمرے میں بیٹھے تھے، جبکہ باہر سب ان کی آوازیں آسانی سے سن سکتے تھے۔ امرہ دانیہ کے کمرے میں تھی اور وہاں سے بآسانی سب سن سکتی تھی۔ پھر آپ مجھے سب سچ سچ بتائیں، کیا ہے یہ سب؟ دادا نے سوچا کہ تو پھر انہیں وہی کرنا پڑے گا جو انہوں نے پیش بندی کے طور پر سب سے آخر میں رکھا تھا، اور سب بتا دینا ہی ہوگا، کیونکہ نہ بتانے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ واجد کا رویہ موتا ہی ہوگا جو بدلے گا۔ آلیان کی والدہ ایک غیر مسلم عورت تھیں۔ انہوں نے ایک مسلمان سے شادی کی۔ ولید البشر نے آلیان کی والدہ کو دھوکہ دیا اور چھوڑ کر چلا گیا اور دوسری شادی کر لی۔ آلیان کی حقیقی ماں اور خاتون مہر ایک دوسرے کو جانتی تھیں۔ واجد کئی لہجے اپنے والد کی طرف دیکھتے رہے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ انہیں جو ابھی بتایا گیا ہے وہ ان کے باپ نے اتنی آسانی سے کہہ بھی دیا ہے۔ آپ ایک غیر مسلم عورت کے بیٹے کے لیے امرہ کے رشتے کے حق میں بحث کر رہے ہیں، مجھ سے لڑ رہے ہیں، مجھے اتنا کچھ سنا رہے ہیں۔ آپ نے انہیں گھر ہی کیوں آنے دیا؟ اس بار وہ پوری قوت سے دھاڑے۔ تجربے کی آنکھ سے دادا یہ سب پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ ایسا ہی رویہ اور ایسے ہی سوال، یہی رد عمل، سب ٹھیک ویسا ہی ہو رہا تھا۔ دادا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں اماں اور دادی آئیں کہ بات بڑھ نہ جائے۔ دادا نے تینوں کی طرف دیکھا اور کہا، امرہ میری ہے اور اس کے لیے فیصلہ بھی صرف مجھے ہی کرنے کا حق ہے۔ آلیان ایک اچھا لڑکا ہے، مجھے اس کے ماضی یا خاندان سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے وہ پسند ہے اور میں امرہ کی شادی اسی سے کروں گا۔ آپ کو لڑکا پسند ہے یا آپ کی لاڈلی اسے پسند کر لائی ہے؟ واجد تیزی سے کہتے کمرے سے نکلے اور امرہ کی طرف بڑھے۔ امرہ، انہوں نے چلا کر اسے بلایا۔ واجد۔ دادا ان کی طرف لپکے۔ تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا یا یہ سب کرنے کے لیے؟ وہ دانیہ کے کمرے میں اس کے سر پر پہنچ گئے اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دادا نے لپک کر انہیں امرہ سے دور کیا۔ حماد، علی، دانیہ سب اسی کمرے میں آن موجود ہوئے تھے۔ یہ جاہلوں والے طریقے نہ اپناؤ، تحمل سے میری بات سنو۔ آپ کا طریقہ ٹھیک ہے؟ ان کی آواز تیز ہو گئی۔ کون ہے یہ امرہ جسے تم یہاں لائی ہو؟ دادا نے ان کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر گھسیٹا اور بڑے جتن سے انہیں واپس اپنے کمرے میں لائے۔ امرہ کمرے میں رونے لگی۔ یہ اس کی خوشگمانی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آڈیو بکس ٹیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔